बड़ अरे पिटू सती बोली तो ए भय आउरी कौन पिटी हाथ रे जो बड़ छाड़े छाड़े से कथा कौन कही एमती बड़ छती की गछरे पिटुंट अनानी जदि गोपा बाहागर न देखी थब जी 14 पुरुष बाहागर देखी हुंकार हुंकार माकड़ हनु बल पिटी केते थोड़ा पिटी 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 मो अवस्था एमती अरे एमती हुंकार मारुछंती ए लंका पुटा खाली पड़ू उठुची पड़ू हेले की दुख मोर कौन कहबी जो बड़े खुशी मोर यार पछपट फिटी गई तोर खुशी इने बाहर को आइले हनु को भय पिटी पुणी पिटी घरे रहिले मो स्त्री रो भय मो पुओ छोड़ा माइटिया यारे कराई की किति किति बहु बहु चोरी चोरी खेलिबो एमिति भयरे मु लुचिकी बुलुची तार टिके भय अछि कुआरे जाईची कोन करिम ताकू कोठौ नेबी खाली हातरे गली घरे मोर जो दंडी सीता अछि पुणी कबाड़ी छोड़ा कुआरे जाई ए मोहनी कि रे खुशी कौन खुशी मोर सियाल सबू जाउची हुरुची तोर खुशी मोहनी कि रे ए मोहनी ए बाबे ए दुआरे गला मो बा ए किएबे मते ओडे डाकू देला मो बो अबे तू ए मु भाभी मो बा डाकुची बोधे बड़े खुशिया अच्छा बो अबे जानी तू ए मु नहे ए बाटा को ठकी देई एठी आसी खेलुची अबे तू काहेली मगे याको माइटिया देखिलु मु तो बो ना तो बाबे ए मोला ए मो बाटा को मु बो भाबिली अच्छा बा तू काहेकी से मो बो साड़ी जाकू एमिति गोड़े गाड़ी की पिंधिचू से मु तते बो बोली भाबिली तू चालागी छुआ जदि हेई थांत मते पचारि न थांत अरे हो ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବୋଉ ଏ ଭଞ୍ଜିଆ ବାପା ହାତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପୁଡ଼ିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇ 100 ତପସ୍ୟା କରି 2 ମିନିଟ ମାଇଟିଆ ଛୁଆ ପାଇଛି ଆଉ ହେଲେ ତୁ ମୋ ବୋଉ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଓଢଣା ଟାଣି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ ନସର ପସର ହଉଛୁ तू पासे ही माइचिया बा अरे मोहनी गोपा को देते बेले पुआ पाइबो माइचिया तम हस बाहरियोनी गोपा को कहू माइचिया हां मो कथा ठीक कि ता कथा ठीक तमे देखो ये हेने मो कथा ठीक नहीं एमिति बाडे आजी को रांडी माई की ना भाई रे पड़ीबे मु देखिबी रे बापा ओ बोउ बजेइबो तो बोउ की तो बापा पोखरे जति आजी खोली न देई तो पिठिरु मो ना ताले कर्धमान तो पुनिया रे बारो
ତାକୁ ଏ ଝାଡୁ ବାଡିରେ ରହ ରହ ଏ ତୋ ଆଖିଟା ବୋଧେ ଖରାପ ହେଲାଣି ତତେ ଗୋଟେ କାଠ ଚଷମା ଦରକାର ଏ ସିଏ କୋଉ ସବା ଖାଇ କି ସେ ସଉତୁଣୀ ନୁବା ଆଉ କିଏ ବା ସିଏ ପା ମୋ ବା ଏଇ ଝାଡୁଟାରେ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ଡାଙ୍ଗ କରି କଣ କହିଲୁ ମୋହନି ଆମ ସିଏ ତ ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଛ କହୁନି ବା ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖୁନୁ ଆଲୋ ଦେଖୁଛି ଟିକେ ହଁ ତମେ ଏ ମାଇ କିନିଆ ବେଶ ବାଟେଇ ଆ ମୁଁ ଡାଣି ନ ଜାଣିକିରି ଆଜି ପୁରା ଦିନରେ ତୁମକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ପିଟିଛ ନ ଜାଣି ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତ ଛାଳ ଏମିତି ପିଟା ପେଟିଲ ଯେ ମୋ ତେପନ ପୁରୁଷ 57 ବୟସକୁ ପାର କରିଦେଲ ପିଟା ତମେ ପିଟୁଛ ଅଣ୍ଟିରି ପୁଅଠୁ ଆହୁରି ଜୋରେ କାଟୁଛି ମୋହରି ପ୍ରତାପ ଖାଲି ଠିକ କେମିତି ରହୁନି କିରେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ହସୁଛୁ ମୋହନ ବାପ ଆରେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ କିଏ ହୁ ମାଇଲୁ କି ତମେ ଏଡା ସମ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିବା ବାକି ଅଛି କି ନା ତୋ କଥା ଏମିତି କଥା କାହିଁ କହୁଛ ବା ମୋର କସୁର ହଉଛି ତମେ କଣ ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି କଣ କି ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି ଭୁଲ କରିନି ସେ ଫୋନଟା କାମ କରୁନି ମୋହନ ବାପ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା ଏମିତି ତୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ଏମିତି ହୁଏ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ମାଡ କଳି ହୁଅନ୍ତି ଆଜିକା ମାଇକେ ପାର ତମେ ତମକୁ କଣ ପାରି ହେଲା ହଉ ଛାଡେ ଆଉ ତ ତୁ ଯାହା ମତେ ମାଇଲୁ ଆଉ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ହଁ ଆଲୋ ଆଲୋ କେତେ ମୋ କଣ ମାଇକିନିଆଙ୍କ ବେଶରେ ମୋ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଏଠି ନାଟ କରୁଛ କାହିଁକି ବା ଏ ନାଇଁ ମୋ ବୋଉ ଏ ବା ଆମର ଏଠି ନାଟକ କରୁନଥିଲା ବା ଆଉ କଣ ବା ଏ ମତେ ପିଟୁଥିଲା ନା ବୁଝିଲ ମୋହନୀ ବୋଉ ଚଞ୍ଚଳା ସୁନ୍ଦରୀ ତମ ନାଁଟା ସିନା ଚଞ୍ଚଳାବତୀ ତମ କାମ କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଠାରୁ ଏମିତି ଖେପିଲ ଯେ ମୋ ଦେହ ସାରା ଖାଲି ନାଲି ଚିଟା ପଡିଯାଏ କହିଲ ମୋହନୀ ବୋଉ ଶାଢୀ କବି ପିନ୍ଧି ତମେ ଜାଣିନ ଆମ ରାବଣ ରଜାର ଆଉ କଣ ବଂଶରେ କିଏ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ନିପାତ ହେଇଗଲେ ସତ ନା କଣ ଏ ଯୋଉ ରାମର ଭାଇଟା କଣ କି ତା ଏ ନିଆ ବାଣ ନିଆଁ ବାଣ ନା ତ ବୋଉ ଚୁଲି ପାଉଁଶ କଣ ତା ନାଁଟା ଅଗଜିବାର ଅଛି ମନ ହେଇ କଣ ନାଁଟା ତାର ପଇଲା ମନେ ପଇଲା ଲଇ ଖଣିଆ କିରେ ଲଇ ଖଣିଆଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ତୀର ଲାଇଲା ଆମର ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏକା ସରକେ ବୋଧ ଭୟରେ ଆଉ କଣ ପୋତାକୁ ବାହାରି ପାରୁ ସେଇଠି ଯୋଗୁ ତମ ଏ ମାଇ ଚାକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ମୁଁ ତମକୁ କଥାଟା ଯାଇ ଆଉ ତୁ କାଲି ଅନ୍ଧାର ଘର ଗାଡି ବୁଲଉଛି ୟା ଟିପିରି ନଥିଲା ଲଗେଇ ଦେଲୁ ମୋହନୀ ବାପ
हाँ? ତମର କଣ ଡାଲମା ବାଜିଲାନି? कौन करी तू बाटौचु मु बाटै हो क्या केमिति रही ଏ ମାଙ୍କଡ ଗୁଡାକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବୋଲି ଆସିଛ? हाँ ହଁ ଲୋ ବୋଉ ଏ ବା ଆମର ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧିଲୁ ପିନ୍ଧି ତୋଳି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲି अरे मोहने तू कौन कहूचु सेठी आउ केही नाहाते भूली गलेनी किरे मारो मारो पिटा पिटा भूली गले रे तथापि ताको हेतु पसु नाही रे ପଶୁନି ରେ अरे किए बहिची सेठी कि रे ଗୋଟେ ଖୁସିଆ अरे केही पुस्तक देखुना ଆଉ ना केही पुस्तक देखुना पैसा नेला बेलकु नेबे ନା देखा लोक केही ना ମୋହନ ବାବୁ, हाँ ତମେ ଘରକୁ ଯିବ ନହେଲେ ମାଙ୍କଡ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ चाले କରିବ। चाले रे इयाडे आइलेनी कोन सैला आ मारिए बोधे की कोन पळेई चाले या सेठी बही तो चारिया थदळ बही पुस्तक केही पढी ए आइलेनी यारे चाले 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 पळेई चाले ଚାଲେ ଲୋ ବୋଉ ଚାଲ ମୋହନ, ଘରକୁ ଆମେ ପଳେଇବା। ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା ତୋ ବାପା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। ତା ତାର ମାଙ୍କଡ ନାଚ ବାଲୁ ନାଚ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନାଚ ଶିଖିଛି ସବୁ କରୁ ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା हे प्रभु भोला शंकर तम अनंत कोटि जुहा प्रभु तमे मते माकड़ मानक कबल रक्षा कर जा हौ प्रभु